Bes humatuil mara. Pwede. Yan mungkin ini saya ke Bob nyelon dari mana firma patay mah. Kirim. Dari Bob makan ya bibi kamar. Asan gali. Yang gali. Mungkin itu jadi. Alam ko mag-isa. Walang manok. Kayak diyan sila mau itu. Luto na. Hindi ako nagluto ng kanin. May kanin naman konti. Tira kahapon. Nah, jujur siya teh. Kanina ang alat nito. 2 beses ko nalagyan ng ano. Kasi Balaga tidak. una nilagyan ko, tinikman ko, hindi maalat. Nilagyan ko uli. Tapos sobrang alat na. Nilagyan ko ng asukal. Chok. Ito na yan. Munyong ibiakil alhin, wala ba din? Ha? Munyong akil alhin, wala ba din? Ah, yang buburan. Ba din sa? Tafe? Ewan ko, luto na to. Luto na. Nawala na yung alat niya. So, nalagyan ko ng asukal. Oh. Ayan lang magluto. Madali lang. Okay. Kain na kami.